restoranu? 37. 37, izvinjam se. 37 godina radnog staža u restoranu. Znači, ja sam učio kuvanje od moje majke i kao neko ko ima toliki staž u restoranu, sigurno ima neki savjet za nas. Jeste. Ne treba da se stidite svojeg porekla i naše kuhinje i treba forsirati sve ovo na čemu ste vi odrasli i što su vaši roditelji spremali. A naša kuhinja je super. Naša kuhinja je najbolja na svijetu. Jeste. I ja podržavam ovo, ja se ne stidim. Jeste. Ja sam odrastao na ovom istom tvom pasulju. Hello everybody, today I'm gonna cook something for my mother. My mother is come to Belgium. Moja mama je došla u Belgiju da posjeti mene i moju suprugu i mog sina koji se rodio, našeg Dragana Nikolića. I odlučio sam danas da pravim a make decision to make today some beans. Danas pravimo pasulj. Na pasulju sam ja odrastao na tom pasulju, jesam. Naše jelo. Naše domaće tradicionalno jelo. I grow up on this dish. And danas ću ja da skuvam pasulj za moju majku na moj način. Today I'm gonna make the pasulj on my way for my mother. Idemo da kuvamo. Sad. Idemo, we are going now. Ja sam stavio preko noći ovaj pasulj u vodu da odstoji, da odmori, sad ćemo ga procedimo. We're gonna remove now the water outside. People, ljudi, koristite pasulj koji volite. I use two different beans, white one and dark one. Ja koristim neki šareni pasulj i ovaj beli pasulj. Šta je za mene veoma bitno? What is important for me is paprika powder, mlevena paprika. Ova moja koju ja koristim je iz bezdana. Imam ovu vrstu iz bezdana i još jednu isto iz bezdana. Znači, neću da imenujem ljude, ali but paprika powder from there is very good. Also smoked meat is from Serbia. Ovo je slanina naša vojvođanska i dimljeni neki filej. Znači, kako ovo spremamo? Pasulj sam procedio. Znači, uzimam samo tu šerpu, sipao sam ovdje možda 2-3 litra vode. Bacim, I add 1 or 2 or 3 liters water inside. I just add the beans. I'm gonna cook them maybe for 10 minutes to remove the water and then to start to cook again. Znači, kuvamo 10-15 minuta i onda ćemo da sklonimo vodu i da promenimo vodu i da kuvamo ponovo da bi manje prdeli, then you're gonna fart less. Ok, ajmo go sprejimo. My mother is come here to Belgium, she's not first time here. Nisi prvi put ovdje, koliko si puta bila? 3 puta. 3 puta. 3 times she come here already, but now this time she gonna stay, ostaćeš do aprila, maja. Da nam, she gonna stay a little longer to help me and my wife about our baby because we must go to work and eat and that. But now I'm using situation to cook with my mother together. Sada koristim situaciju kuvam sa mojom majkom zajedno. Zato što ja sam otišao iz Srbije, sigurno ima 10 godina i više, a? Više. I I left Serbia really maybe 10 years ago or more. Iako mi nešto nedostaje mi da kuvam sa mojom majkom. Moj otac je umro 2014. Što se tiče mog oca, ja mogu da kažem da je tata kuvao najbolje paprikaše. Kogod je pravio paprikaše za 50-100 ljudi, on je kuvao za sve. My father made the goulash for in my town for everybody who made the party or something for 50 or 100 persons. My father was there to cook this. Tata je uvijek govorio, u kafani ne možeš da foliraš čoveka, znači kad mu staviš tanjir ili valja ili ne valja. Tako je. Ja sam učio ćaleta, znači moj gulaš bit će jedan od sljedećih recepata, jureći svinjski. Ja sam učio od mog oca, I learned from my father how to make the gulash. This is gonna be
in one of my next recipes. Sada ću samo iseći sitno, koliko ćeš sitno, it doesn't matter, nije bitno, iseći ovako ili onako luk. Neko voli sitno, neko voli krupnije. Somebody like to cut smaller pieces, somebody like to cut bigger pieces, but for me, it doesn't matter. Za mene to će biti kuvanje, ideš pasulj, presečeš ga ovako 2, 3, 4 puta, cut a few times, and must be good. Just don't use the blender. Blender is not for this dish and for the people who like to cook. If you don't like to cook, then use the blender. Onda koristi blender ako ne voliš da kuvaš. Evo ga, ovo smo isekli, znači sada ćemo, stavio sam tamo u šerpu, znači samo pasulj bez soli, bez ičega u vodu, kad proključaj, put the just bean in a water, cold water, I just gonna cook them for 10 minutes, without salt, without everything. After 10 minutes I'm gonna remove the water and then I'm gonna put the complete full pot to be with the water and then I'm gonna add and beans and onion, the bacon and smoked meat and laurir, the bay leaves. This is for the end garlic. Znači, proveri 10 minuta, dodat ću luk u novu vodu sa pasuljom, isteću suvo meso, dodat ću 3 lovora, 3 puta i Bog pomaže, hvala Bogu, i onda ćemo da to kuvamo sve zajedno i kasnije pravimo sa brašnom zapršku, 3 černa luka i naša maleva paprika iz bezdana, so, biber, vegeta, ko ne voli te začine, C, vegetu i šta ja znam, mnogi filozofiraju, a i u stvari mnogi ih koriste, tako da znam to pouzdano, od vrhunskih kuvar. Tako da, ljudi, vidimo se za nekih 10-15 minuta dok ovo sve proveri. I see you in 10 minutes, 50 minutes, when I'm gonna change the water to put the other onion inside, and then I'm gonna cut this smoked meat. Onda ću da isečem sve ovo na kraju i vidimo se za nekih 10-15 minuta. Do tada, mama, daj mi fićok, molim te, onaj je prazan, sad ćemo da ga napunimo. Izvoli. I'm gonna drink one rakia, just rakia is there. I'm gonna drink one rakia with my mother. Hoćeš da popiješ rakiju? No. Nećeš? Ne. Popit ću onda sam, popit ću iz tebe. Baš. Ajde. Idemo, pustio sam da provri ovo jedno 5 do 10 minuta. Sad menjamo vodu, procedimo sve. We're gonna change the water now. After 5 or 10 minutes maximum. Just remove the water. Put the beans back. And here, like you have here, already hot water. 2 liters. And then I'm gonna make one more to be, I want a full pot, 4 or 5 liters to be. For now, this one is going directly to the fire. I'm gonna make the new water. Yeah. Until this water is ready, we're gonna add inside already bay leaves. Dodajemo odmah unutra ova 3 lovorova lista. 1, 2, 3, kao što kaže, 3 puta i Bog pomaže. Rakija da se popije, mama, živjeli? Živo. Dobra je. Zaboravio sam da kažem da ću koristiti ja 2 šargarepe, ovo je moj način. Ova 2 krompira, to ide kasnije. Znači šargarepe ću sada, kad ubacim ovaj luk, odmah da ih očistim i sečem na kolute, ubacim unutra, a ove krompire čuvam za kraj. Ja sam ostavio neku vrstu italijanske neke paste, ja je volim. Možda ovdje ima 50-100 grama te paste. Nju ću isto skuvam s krompirom u istoj vodi. I'm gonna cook the later this pasta with these potatoes in the same pot. These carrots I'm gonna just first add onion and the other and then carrots also inside. I ove kobasice sam ovdje ostavio za kraj, zaboravio sam da kažem, njih ću da ispečem na ulju
i da ih isečem na kolutove i na kraju da ih spustim u pasulj. To je moja neka varijanta. Then to the end of the story I'm gonna bake these sausages to cut in smaller pieces and to add also inside in the same pot. Ok, luk možemo da dodamo. Palimo vodu ovu da provri. I start the water because I need a boiled water. Still 2 liters. That doesn't matter. I have the onion already heat inside. I'm just gonna peel now, sad ću da oljuštim samo šargarepe. I'm just gonna peel the carrots now and to add inside in the same pot. I da ih dodamo nazad u šerpu sa pasuljem. To je to. Ovo ide u ovaj kontejner za moje piliće i za kuće. This is going for a chicken behind house. And this also. Za piliće nešto, a? Da daju dobra jaja. I njima treba. Njima treba, pa da. I samo na kolutove. I just cut carrot like this, not small pieces. Ne stavljam mnogo, evo dve šargarepe sasvim su dovoljno, ne treba preterivati, pošto će biti svega unutra. Znači šargarepe direkt. Hop, hop, hop. Idemo. To je to za sada. Ova voda kada provri, sad koju čujete vjerojatno pošto stvara buku, znači kada voda provri, nju dodajemo, stvari uzet ću sad ovo suvo meso, zaboravio sam, a pričam o njemu, evo samo ću ovako isaći na komade ovakve. Evo ovako, odmah ga dodajemo tamo unutra, odmah jeziku. Ima neku slanoću, nije previše slano, ja slaninu sečem s korom, sa, kako bi rekla? Kožica. Sa kožicom, mama. Mama je moja prava, je Vojvođanka, ona, znači nekad ako je dobra kožica, ona pojede kožicu tu. Naravno. Da. Od nje nema bacanja. Ove sam sekao malo tanje za nešto drugo, ali nema veze, a? Da. To će sve da se skuva. Bacimo i njih. Ove dve male. Ovako. I ovu veliku jednu buđu. Pošto je šerpa velika, 5-6 litara, to će bude sve dobro. I sve ide ovako u komadima. It's very simple to make these dishes. Just cut all these things, the bacon, in bigger pieces, just put everything in one pot and cook. You can make mistakes, just follow it up. I just talk more my language because my mother is from Serbia, she don't speak any language, moja mama ne priča nijedan drugi jezik, pa pričam ovaj video malo više na srpskom. Ali svi mogu da vide kako i šta, ne trebam ni da ne pričam, znači pratite šta radim i to je to, a pričate, nema greške. Yeah, if you just follow how I'm doing, you can make mistake. Ok. Water is ready, voda je spremna, provrila je ova druga. Idemo da zalijemo ovo. Da nam bude puna šerpa, a mama? Da, puna šerpa. I to je to za Idemo sada. ovo lagano. Da. Sad ćemo da je stavimo ovako poklopac na pola 11, što bi ja rekao, i vatru da smanjimo. Tako je. Znači sad, we put the fire little down, and I cover, but I keep the still open to go moisture outside. Now we have a time, this is jedno sat vremena da se krčka ovako, pa ćemo da proverimo kako šta, onda ćemo u drugu šerpu da kuvamo ova dva krompira sa pastom i da pravimo zapršku sa paprikom i belim lukom i kako već ide, ali tako? Jeste. I to je to. I onda ćemo kobasice da ispečemo, Kobasicu, da ih jeste. isečemo na kolutove i spustimo unutra i to je to. To je to. Tako da, ljudi, people, I see you later.
Now we're just gonna cook for maybe 1 hour, around 1:15. We will see how the beans is gonna come, and then later in the same pot I'm gonna cook these two potatoes, the pasta, and then I'm gonna also add them inside in a pot. These sausages I'm gonna bake in a deep oil, cut them to add inside also, and then to the end I'm gonna make some kind of the bechamel. It's not bechamel. We're gonna make just with the oil, flour, and I'm gonna cut these 3 garlics inside, baking powder from the best one, and then if it's necessary salt, pepper, or vegeta, or začin C, kako se tamo kaže, začin C, vegeta, ili kulinat, ili da. nebitno je, znači šta ko koristi, šta ko voli, znači samo se oslobodite tih mora ovako, mora onako, ne mora, znači šta voliš, što radi. What you like, do like this, don't listen the must be this, ne mora da bude. Onako kako osjećaš, radi, opusti se i uživaj. I bit će super. I bit će super. Živeo. Vidimo se za sat vremena, Da. I'm gonna add now this pasta. I put already here other pot, boiling water. I'm gonna add the pasta to cook maybe 10 minutes. And I cut here also potatoes. Later I'm gonna add potatoes, but direct here in a pot where is the beans. Znači prvo ću dodam pastu, pravu vodu da je kuvam jedno 10 minuta, a krompire ću da dodam pravu šerpu sa pasuljom. Ali njih ću malo kasnije, pošto im manje treba. Then, now we are going for maybe 10 minutes to cook. And then when pasta is ready, kada bude testo spremno, onda ću da spustim u šerpu ove krompire da iskuvam, pošto njima treba zaista ova vrsta krompira za kuvanje, njima treba 5 minuta. I u svemu tome među vremenu ću da ispečem ove kobasice. I'm gonna bake these sausages between all these. And then to make this zapršku, što bi rekli, brašno, 2-3 kašike, ova 3 černa luka, paprika, puder, sol, vegeta, šta treba, biber, to ćemo dodati. And then I'm gonna make some dressing and to make be more like sauce this dish. For this I need a flour, and I need also this garlic, and I need paprika powder, vegeta, salt and pepper. These sausages we're gonna bake and cut like less and to add everything inside. Mora biti dobro. Mama? Odlično. Ok, sad je možda moment da malo dodamo, now is the time to add inside salt, pepper and things in a pot. U pasulj treba da dodamo sad malo soli, vegete, kako se kaže vegeta, ovi tamo koriste vi drugačije. Ili kulinat, ili bag začin. Bag začin, kulinat, šta koristite u Vojvodini, u Srbiji, what you use there for these things. Pepper also. That's all for now, just a little to add, to see the taste, how it's gonna be. Because also this smoked meat is salty, također ovo dimljeno meso je slano. Znači, pasta se kuva ovdje, I put the pasta here. Just a few minutes, kada pasta bude spremna I prebacim je when is pasta ready, when I add the pasta back in a pot, the same moment I'm gonna add these potatoes in a pot. Kada budem pastu prebacio u pasulj, u isti moment ubacujem I krompir, onda pečem kobasice I pravim zapršku. I onda završavamo to sve veoma brzo. I vidimo se za nekih 15-20 minuta, do tada rakiju smo popili jednu, prijala mi je, može jedno pivo. Živjeli? Nije loše. Ok, sada smo nazad, we are back now, like I say, when pasta is ready. I'm just gonna remove the pasta from the water. I'm gonna use the same pot for this kind of the
dressing what I'm gonna make. Now pasta can go direct inside in a pot. And how I see it also, I cut here potatoes. You can cut 1, 2 or nothing, this is up to you. This is some, when we was young, kad smo bili mladi deca, mi smo išli stalno u Hrvatsku na Primorje, tamo Dubrovnik, Split, Trogir. Tamo se pravio taj dalmatinski neki pasulj, to je moj tata volio da pravi. My father liked to make this kind of the beans. This is from the Dalmatia, from Croatian, and I like this taste, and this is why I made this. But it's up to you. You can make without pasta, without this, without sausages. Everything is up to you. Just create your taste. Nikad smo dođi vam, dođi. Nemaš mikrofon, nema veze, dođi vam. Kažemo, nimo baš sedi tu, da ti bude lakše. Kad smo, mi smo kao deca išli u Dalmaciju stalno. Tamo Split, Trogir, Dubrovnik, hotel, plaža, Medena, da, to je Trogir. I tamo se pravio taj dalmatinski pasulj, u stvari. Tamo su pravili i sa krompirom i sa testom i 2 te vrste pasume. I tata je pravio taj pasulj. I ja sam zavolio taj pasulj da što je on pravio. Ja kažem njima, znači ne morate to sve da dodajete, znači sve možeš ovako, možeš onako, sve do tebe. Da, može bez testa. Može bez testa. Ili bez krompira. Iz krompira, da, ali sve do tebe. Ja sam ga zavoleo i ja volim taj način. I to je kako ga ja kuvam i to mi je ostalo nešto od mog tate. Jesno, nije loše da i drugi probaju, pa će vidjeti... Pa nije loše, evo, kum Miljan. Znači, mi smo onda stalno išli u Split i Trogir sa Tomčicima. Dragan i Dragana i Tamara i Miljan. Miljan je sada moj kršteni, venčani kum i odrasli smo zajedno. Kad je bio u Belgiji ovde sa Vanjom, s njegovim sinom, kad sam mu pokazao ovaj pasulj, kaže njegov Vanja, kaže, Ćole, daj, nemo više ne praviš, njima pravi bio. Ovo kaže, da, svidio mu se ovaj pasulj. Tako da, sad se ovo krčka, sad ću ja da pripremam zapršku tamo i da pečem kobasice, vraćamo se za par minuta, samo moram da prebacim kameru tamo. Vidimo se za koji minut. Okay, I just add some pepper here already. I put these sausages in a deep oil to bake them. Also I add some oil here. I'm gonna add also now flour inside. And then you're gonna see, I'm gonna start with the 2 tablespoons. Full, or 2.5. Then you're gonna see how it's gonna be. I use something like this always for this fire. Just put on the low temperature because there is a flour, and you just shake them and you see how it's going. Maybe a little more. Just to shake them a little, because sausages is the last one, doesn't matter. This is gonna be baked slowly, and then we're gonna add these sausages inside. Now, I cut already this garlic here. I'm gonna add the garlic inside here. This is oil and flour for now. We're just gonna add this. Shake it a little. We don't wanna burn the garlic. When you feel kad osjetiš kako miriše, to je više nego dovoljno. It's more than enough. You can put the fire off. Više nego dovoljno, možda ugasiš vatru i da dodaš kašiku aleve paprike. Then you can put the fire off and add the paprika powder. This paprika is really, really good, and I don't need too much from this one because it gives very nice color. Ova paprika iz Bezdana daje stvarno jako lepu boju, lep ukus. Ja ne moram da dodam mnogo ove paprike da bi se ovo sve sjedilo kako treba. To make good mix how I want it. Now all this is going in this pot.
Now we just gonna shake all this together. Ja volim da koristim ovu žicu za... I like to use this, ova žica za jaja, zato što je lako, very easy, it's very easy to shake with this and to make everything good and compact. And now you can see how it's coming to be from the... Dolazi od situacije da bude kao supa, da se zgušnjava i da dobijamo onu gustinu koju želimo. My sausages is already baking there, but this is the last. We're gonna bake it, cut in small pieces, kobasice ćemo da isečemo i da dodamo u pasulj unutra. Pasulj se zgušnjava, ide veoma dobro. It's going more than good. Već je dobio dobru teksturu. It's coming already good. Just a shake in the middle. And then we're gonna turn around now. Sausages just a little. On the other side. Paprike su mi loše izgleda za ovo, ali ćemo se potruditi da ih okrenemo. Opala. Tu sam uzeo drugi, ali i ove rade posao. Sad, po meni nedostaje vegete, soli. Ja to ništa ne stavljam na kašiku, I'm never put on the spoon, I just do this for my hand. How I feel. Now we're gonna shake again everything. The shake good. Shake good. Shake, shake, shake. Ne znam zašto ljudi izbjegavaju da kuvaju na YouTube-u pasulj. I don't know why people don't make this dish on the YouTube. Zašto izbjegavaju zaista? Zato što je ovo hrana na kojoj je većina od nas koji smo na YouTube-u odrasli. Ja se toga ne stidim, čak sam i ponosan da napravim ovako jelo tradicionalno naše. Idemo gustinu, gustina je dobra. O, kako je dobar. Zera, što bi rekli, soli. Ja koristim ovu žicu za mnoge stvari, I use this for many things. When I make bolognese sauce, kada pravim bolognese od mlevenog mesa, jako je lako s ovom žicom sve to razbiti. It's very easy to broil the minced meat with this also. I use these things for the many things what I make. This one is, you can see, it's more than enough. Around sausages. And I see you in a few minutes. Okay, now, sad smo završili, pasulj je skuvan. Ja jedino što još mogu da izvadim moje kobasice. I'm gonna move these sausages here and just cut them in small pieces like this. And to put them back inside da ubacim kobaje unutra, sad kad su pečene na kraju u
pasulj. Sad dok mi mama ovo sve radimo i sečemo, za nas mlađe youtubere koji snimamo hranu i videa, da li imaš neki savjet da kažeš za nas? Pa naravno da imam, kao starija osoba i domaćica. I kao da, izvini što te prekidam, moja majka je radila preko 40 koliko godina ste radila u restoranu? 37. 37, izvinjam se, 37 godina radnog staža u restoranu. Znači ja sam učio kuvanje od moje majke i kao neko ko ima toliki staž u restoranu, sigurno ima neki savjet za nas. Jeste. Ne treba da se stidite svojeg porekla i naše kuhinje i treba forsirati sve ovo na čemu ste vi odrasli i što su vaši roditelji spremali. A naša kuhinja je super. Naša kuhinja je najbolja na svijetu. Jeste. I ja podržavam ovo, ja se ne stidim. Jeste. Ja sam odrastao na ovom istom tvom pasulju. Malo možda ja pravim sad drugačiju u nekoj mojoj varijanti, ali Da. ne stidim se nijednog našeg tradicionalnog. Čak što više sam siguran, što duže živim preko, Jeste. da naše kuhinje, kogod dođe od Belgijanac ovdje da jede, znači kad dođe i kad ode kaže jedno čekam sljedeći put dođem kod tebe opet da jedem nešto. Pa naravno. Znači ja naše sarme, naše punjene paprike, đuveči, Podvarak, musaka, to Jeste, znači, sve to je. evo ga, završili smo ovaj naš pasulj, to jest moj pasulj, moju verziju, kobaje sve puno unutra. Sad ću da uzmem 2 tanjira i ja i mama idemo da degustiramo, da vidimo šta smo napravili. Vidimo se. Da. Okay, people. So I made now for my mother these beans. I cook them. Like I say, kao što sam rekao, moja majka je kuhala za mene dok sam bio mali pasulj i ja sam odrastao i grow up on this dish. And sa zadovoljstvom, with my pleasure, ja sam za moju majku skuhao danas pasulj. I danas ćemo da probamo moju verziju pasulja. Today we're gonna try my version of the pasulj, mama. Živjeli? Živ bio. Mama, da probamo. Da We can probamo. try. Da probamo. Sine, svaka ti čast. Valja. Nadmašio si me. Jeli? Nadmašio si. Feferonke. Na mladima svijet ostaje. Ljuta. Jeste. Jeste. Dobar. No, super. Super.